For today's video mga kaparikoy, karong adlaw mo adto mi Butuan City kay magfile mi sa civil service uban ang akong bata ug akong silingan uban mi dito paingon kay kining civil service alisod kay ning pasaron ug karon paingon na mi dito sa Butuan ni anami miagi na mi sa dakong tulay diri sa Butuan Baan, Butuan City. Ang amo anto dito kapita dito sa may SM Butuan City. Dito mi mag-adto dito mi mag-filing sa kaning civil service kay kining civil service lisod kay ni pasaron. Abot na mo dito daghang kay tao dito mag-abtan like klase mga tao dito nag apply dito sa civil service kay ining hamay na unta na makapasar ni sila karong umaabot Marso 8 mao ni examination sa civil service mo ning akong ubaning akong bata mintras nagfiling na sila dito sorry bis akong mga bata pamilya diri sa SM kay tagsara man tayo lagi makatugbungay diri og adto mi sa Robinson sorry pud mi dito mi sa kaning Super 50 dito mi nagpalit-palit dito og mga ginagmay pud na platonon og nakaagi pud mi dito sa unahan sa SM na ay mga baligyan mga pagkaon palit mo dito kay nagsara man lagi ta katugbong da sa syudad yung labi na diri sa SM Butuan City o sakay-sakay pud mi ni May og akong mama Karen o ganing escalator kay natagaw man lagi mi kay tagsara man lagi makatugbos diri sa Butuan City sakay-sakay mi sa escalator o daghang kaayong mga tao nag-ari diri kay para gid sila maka-apply diri para sa kaning umaabot na examination sa civil service kay lisod kay ni pasaron ni civil service kining makapasar ka civil service okay na kay imong kinabuhi makapasar ka daghang kay salamat sa inyong pagmati sa paglantaw sa akong video.